Naabot na jud ko sa hub kabayan. Tanawa pati masaa jud oh. Oh. Nakat nakatabon. Nakatabon jud akong perting yung masaa. Oh. Nani ini kinabuhi sa rider. Oh. Sabi na. Sabi kusogad jud sa ulan. Nunanin kinabuhi gid sa rider. Oh. Kami sa GNT office. Grabe, abot na dyan. Timbasaa. Sa kay dama niya itong parcel ron. Napukas naman niya sa bisag niya tabunan.